Yan. So, pag ito, ma'am, meron tayong flag. Lies empty, ma'am. Oo. So, ganyan din yung magiging problem niya, ma'am. Kapag Once ka, na ano, maubos. yung lice. Lies pati diluin, ma'am. Okay, okay. Lice. Transfer lang natin siya. Ayan, tapos yan, i-video. Yan. Ano natin ba? Ano pa? Ito, bawas na, oh. Parang takip lang din naman ng bottled water, ma'am. O, sige, ako nga. Sige, ma'am. Try niyo. Para ano. So, shoot ko Ay, lang. mali. Ay, ano mali? Iikot lang yun. Ito talaga. Ayan, pasok na. Tapos, balik na. Pasok na. Yung pagpapasok mo siya, ma'am, kailangan hindi nakatwist ang ano. Oh, so, hindi siya nakatwist. Kailangan nakaayos, ma'am. Sige, ma'am. Papasok ko na. Walang... Harap mo yung ano, ma'am, yung label niya. Harap mo dito, ma'am, sa side na to. dito. Oh, dito, when mo Ay, na. nakatwist. Oo. Nakatwist. Okay lang po yun, ma'am. Huwag lang yung talagang ano. Okay, papasok ko na siya. Tapos yan. Dito daw harap pa. Huwag naman ganyan, grabe. Tapos lock mo to, ma'am. Okay, lalak na. I-ano mo yun, ma'am. Push. Okay. Okay. Paano pabuksan? Yan. Ayun. Okay. Ganun lang din. Okay. Ayan. Tapos ano nilabas? Menu, ma'am. Punta Oo. ka sa menu. Ito, ma'am. May tuturo ko, ma'am. Sige, sir. Lapit natin. Sige, Lapit hindi na. naka-zoom. Registration to, ma'am. Ng ano? Ng reagents. Menu. Service. Menu, and reagent. service. Menu, service, and reagent. Okay. Yan. So, makikita mo dyan, ma'am. 0 ml. Oo, wala Both, siya. ma'am. Diluent and lice. So, So, dito papasok ng registration, ma'am. Okay. Yung pagtatap natin. So, si Diluent. Diluent, ma'am. Ako Sige, ma'am. mag-click. Sige, ma'am. Ikaw naman. Sige, Dalawa. dito. Diluent, ma'am. Dito ka ba? Sige, Diluent. dito Oo. Tapos, check mo, ma'am, yung diluent. Check ko. Card activate. Card activate. So, pag kinlik mo yung card activate, ma'am, may 15 seconds na countdown yun, ma'am. Para So, itatap ko. yes, ma'am. Before matapos yun, kailangan matap mo, ma'am. Okay. Hindi sa ilaw, ma'am, ah. Oo. Dito sa may icon na to. Icon. So, ano ka na? Sige, Click ma'am. card activate. Yan, click card activate. Okay na. Apo. Nakaano na siya, pasok na siya. Apo. Next natin, ma'am. Okay. Lice. Ako naman. Sige. Sige, ma'am. Dahil pinindot na niya. Ito naman, lice ha. Ayan. Tapos, kiklik lang yung ano yun. Card activate. Select mo card activate. Tapos, card activate ulit. Okay. Okay. Ayun na. Ayun, 500 ml na. So, lalabas, ma'am, na to, ma'am, activation date. Oo. February Ngayon. 5. Expiration date, 2 months. From the registration date, ma'am. And then, yung remaining amount, monitor niyo yan. Oo. Pero hindi na siya ganun. Hindi na siya accurate, Oo. ma'am. Kasi Kasi bawas transfer. na po. Oo. Opo. Ano mo to? Wala siya, ma'am. Okay. Pala talaga. Then, ito, ma'am, yung... Meron tayo, ma'am. Ito talaga yung actual na dami, ma'am, pagbago. Okay. 20 ml, ay 20,000 ml equivalent to 20 20 liters. liters. Po, tapos 500 ml na rice. Okay. And then, balik tayo dito, ma'am. Sa click analysis. Apo, analysis. Then, click mo, ma'am, yung fault. Kasi may red lang. Fault. Sige, ma'am, highlight mo yan, ma'am. Highlight ko to. Dito ka lapit ka. Dito. Live. Tapos, fault clearing. So, fault clearing. Okay. Aalisin mo kasi yung problem. So, kailangan yung red maging green. Para ready na siya. Yes, ma'am. Ayun. It means walang problem. Mm-hmm. Wait lang natin yun. So, dapat maging green siya. No? Ayan, ma'am, yellow-green running. Yellow green. Ang yellow green running, ang red may problem na. So ano color yung isa? Green dapat. Green. Standby. Green standby. Okay. Pwede daw gamitin. Ready for running. Ready for running. Pause mo naman na ulit kasi sobrang haba na.